Let's all stand up once again. Manindog mo pagbalik palihog. Naiusa ka bata nga si Juan. Oh, unya kani si Juan nagsigi siya katog. Delikado rin ning sige katog, no? Unya kani si Juan sa ilang balay sige siya katog niya. Wa siya kagwantan ingon siya siyang papa. Siya nga pa. Naunsa man ni pagkaunsaa nga nagsigi man noong kog damgo pa? Iana iyang papa nga. Nya nak unsa man po imuhang damgo? Unya ana si Juan nga, pa, laliman ka. Sa isa kagatos ka partisipante sa pageant, nagdamgo siya pageant ba? Na-appeal man ko dito. Yana yung papa nga, oh, normal naman ang magdamgo. May problema na ako magdamgo, imo mama magdamgo, imo igsoon magdamgo. Tanang tao tingali magdamgo sa kalibutan. Ana yung papa nga, unya, unsa man problema din sa imo damgo? Yana yang anak si Juan nga, ang problema pa kay ako may nakadaog sa pageant. Wa ka gets ang uban. Loading. Alright, tayon ta. Anyways, abrihin yung Bible in Deuteronomy chapter 18. Deuteronomy chapter 18 dirita. Wa ka gets ang uban oy. Siya kunin nakadaog sa pageant. Sa kagatos ka partisipante, ang problema niya siya nakadaog. Kuyaw to. Laki ba si Juan? Deuteronomy chapter 18. Atong abrihan atong Biblia palihog. Deuteronomy chapter 18. Unya atong paklion in verse number 10 down to verse number 12. Bisaya lang nasa screen para masabtan jud sa tanan. Okay, akong basahon sa binisaya mga isuon. Dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kun anak nga babayi sa kalayo. Usa nga nagagamit sa pagtagna, usa nga nagapanghimalad. Oh, di ba? Kung anting-antingan, o ba sinaapay anting-anting nyo diha ipangtaguan, no? Kung diwatahan. So, pasabot, ginadili di ini sa Ginoo di sa Biblia? No, dili gustong Ginoo nga, imo ani, makit-an ni sa matag-usan na to nga naapay, ingon ani nga practices ba? Imo pang gituhuan. Unya, in verse number 11 lang tawa. Kung magwiwili, kung magpapakitambag sa mga kailang espiritu, yun, no? Kung mag-iilang malalangon, kung magpapangutan na sa mga minatay. Bantay ka ba sinapay Kristohanon nga, mapanghimalad pa sa mga ingunani yung mga tao ba? In verse number 12 lang tawa. Kay dulumtanan alang sa Ginoo, ang bisan kinsa nga magabuhat ni ining mga butanga. Og tungod ni ining mga dulumtanan, gisalikway sila si Ginoo nga imong Dios sa imong atubangan. Karon mga igsoon, unique kay itong topic this morning. I hope nga mapahinumduman tang tanan apil ko ni ini. Magisgot ta karon kabuntagon og mananambal o albularyo. Okay, kay basin bag pastor nagsakit ra bagid ako ang bana, ako asawa. Adi lang sa akong magpa-pre-request simbahan, maulaw mo ko, mangita lang ko ni manang nanay, tatay, o kisay pangitaon ni mo diha nga mga mananambal o albularyo. Kasi nakasulay niyo nini. Bitaw, pagkatinood lang kami sa pamilya, nagsakit akong papa sa una, nakasuway sa mini-ini, pero sayop gidi ayoy. O mo nang karon ato ning katunan, okay? Mag-ampo ta, Ginong Dios, amahan na mo langit noon. Salamat kaayo sa imuhang kaayo sa mong kinabuhi. Lord, thank you so much for this wonderful Sunday nga imong gihatag. Salamat sa nindot nga panahon. Salamat sa kapiskay sa panglawas, Lord. Salamat sa protection gihatag nimo nga nakaabot mi diri sa balay tigumanan. Oh God, I pray please pakiistorya ka namo karong kabuntagon pinagisimong pulong sa mong taliwala, Lord Jesus Christ. May your name be exalted. May your name be glorified, Lord. Tagui ko sa imong hamiling dugo, pasaylo ako sa mga kalapasan wa kamalipay. Bisan pa, Lord, nagampo ko nga andamon nimo among kasing-kasing gunahuna sa pagpaminaw sa imong pulong. In Jesus name I pray. Amen. Makapanglingkod mo palihog mga ison. Now, mananambal o albularyo. Kaya sa unang panahon mga ison, testimony lang. Kristohano na mi. No, nagsunod na good mi sa Ginoo god. No, ako ang papa, to make the long story short, nagsakit akong papa. Way klaro ang diagnostic ba na sa o kanang finding sa doktor kay ang finding sa doktor kay nag-Parkinson's disease man akong papa. Kanang Parkinson's, marami tawag kabantay mo ni kanang coach ni Pacquiao ba? Kasi nga na? Freddy Roach? O kanang Freddy Roach. Marami tawag kanang
magkurog-kurog, ana ba, mahiwi ang wan, marag na stroke ta kung papa unya. Matod pa nila nga aning dalon daw akong papa dito sa Kihor. So ako may kinamagulangan, wako'y nahimo kay kung musukwahi ko basin og kasabaan ko sa kong lola. Ana ba daghang musuko akong iyaan, uyuan. Pero nag-ampo lang gyud kong Lord, ayuhatan akong papa. Pero so, to make the long story short, kabalo mo, di man ka-travel akong papa kay bedridden man. Gid ang albularyo ay taga si Kihor gyud. Giadto sa mong bahay, didto gi ritualan akong papa. Wa na ko milili sa gibuhat kay di na ko makaya ba kay sukwahi man sa kabalo man ko sa puno si Ginoo nga gibawal na. Amen. Kaya naman ang labing makagahom sa tanan Ginoo man gyud. Amen. Kay kung si kabubuton si Ginoo sa tong kinabuhi mo, lagi na kabubuton si Ginoo sa tong kinabuhi. So mo to nasabtan ako, wa coming. Pero nakabalo ko nga mo na. Pero ang experience nako sa una kanang bahin ng inani ng mga tao, ay inani nga kuan mo to lalaki man to nga taga Kihor ni ato nya. Ana man ako lola nga alidoy. Palantaw ni mong palad sa kuan ni Manong. Palantaw na kong palad giinan niya nga ang tanang ko nga, kuya, unsa may nakita ni mo sa kong palad? Siya nga, sa edad nga 25 anyos dong, magkapaburos ka dong. Kuya, uwoy na kuyawan ko. Lain man. Marag kayo ko nga, tinuod ba? Pero pagkat tinuod lang, no, sa akong conviction, no, wala dyo ko malipay sa gibuhat sa ako ang lola, basi naminaw akong lola ron, maglantor ba na sa stream na to. Pero, tinuod lang, dapat na ito ni katunan, no? Kaya basin pag naapan ninyo, nagilom-ilom lang mo diha nga, magsakit gani ko duulon to si Manong, mauna. Pero sayop gid ay lang. Tawo na to ha. Karon, number 1, kinsa ba ang buot ipasabot sa pulong mananambal? Kaysa pag tinuod lang kung papa wag yung maayo. Taga Sikihor na gito ha. Kuya ra man taga Sikihor kay mga ilador ba gid sila, di ba? Oh, pero wag yung maayo no? Kay wala man gyud kay ang Ginoo tag-iyas to kinabuhi god. Amen. Kinsa ba ang buot ipasabot sa pulong mananambal? Number 1, ingon diri, usa ka tawo nga siya makahimo daw sa pakig-istorya sa mga espiritu o sa mga namatay na. Kaya daghan man ni klase sa albularyo nga mananambal. Di ba? Na mga espiritista, daghan klase basta every witchcraft or every pag-practice ni ini mga butanga, mao ni mga classification nila. Una, usa ka tawo siya nga makahimo daw sa pakig-istorya sa espiritu o sa mga namatay. Nakabantay ka anang mga salida nga palingkuron ka sa lamisa, kay basin bag nabuyagan ka ba or basin bag na inaki-istorya nimo nga mahal nimo sa kinabuhi nga namatay na niya, gimingaw ka or na barag gidamgo-damgo ka magabi. Kuya ano mga Kristiyano sa no? Gidamgo ko ni my loves or kinsa na nadamgo nimo nga di ka mahiluna moadto ka anang tawhana kay makikistorya ka aron masitol na daw aron dili na ka istoryahon niya aron dili na ka samukon anang espiritu nga namatay na. O usa ni siya ka tawo daw nya kanang tawo na to. Karon naay passage sa Bible nga mao ni hitabo. No tinuod yun naagi ni sa Biblia. Ani nga time nakig-away ang Philistines sa batok sa Israel. Unya ang hari sa Israel ani nga time si King Saul. Karon naay gibuhat si King Saul nga maayo. Pero atong lang tawon unsay nahitabo. Now, in 1 Samuel chapter 28 in verse number 3, atong lang tawon. Ingon ang Biblia, karon si Samuel patay na. Og ang tibuok nga Israel nagminatay tungod kaniya. Karon kinsa man ni si Samuel mga igsoon? Kani si Samuel, he is a priest, pari siya. Unya si Samuel usa ka propeta. Unya Samuel is the last judge sa Israel. Kuha ninyo, paghuman sa judges, kings naman dayon, mga hari naman dayon, which is kani si Saul, siya mo'y permirong hari sa Israel. Now, karon, og gilubong siya didto sa Rama, bisan didto sa iyang kaugalingong syudad. Og si Saul, take note, si Saul, he is the first king of Israel. Nindot kayong gibuhat, o si gibuhat ni Saul, nagsalikway ni adtong mga espiritista, og ni adtong mga salamangkero gikan sa yuta sa Israel. Nindot kayo yung gibuhat at first. Yan naman, ini-obey siya sa commandment sa sugo si Ginoo nga isalikway, ipapahawa sa yuta sa Israel kaning mga espiritista, salamangkero,
mananambal, bisag kinsa nag-practice og witchcraft. Nindot. Pero lang tawa gani, unsay nitabo? In verse number 6, ambak ta in verse number 6. Og sa diha nga nangutana si Saul ngadto sa Ginoo. Okay, nahadlok man siya laliman kad baga kayo ang panon sa sundalo sa Pilistihanon, makik-away nila Israelites. Nahadlok siya, ni-inquire siya sa Ginoo. Pero unsay tubag si Ginoo? Unsay nahitabo? Ang Dios wala tumubag kaniya. Silent ang Ginoo. Kay wala naman si Samuel, patay naman kay pinaag sa una maggubat, no, prophet man si Samuel. Sa una inig ka maggubat ang Israelites, muagi ang commandment sa Ginoo ni Samuel. Unya si Samuel mohatag sa sugo sa Ginoo kang Saul. Karon patay naman si Samuel. Naratol, na frustrated si Saul. Wala siya tubaga sa Ginoo, ni pinaagi sa Urim, ni pinaagi sa mga manalagna. Walay prophet na or walay tao nga moingon niya, mo advice niya nga mahal nari mo ni buhaton, mo ni strategy, mo dirita makigubat, mo ni mga tactics, wala na. Karon unsa ni tawo? Lantawa. Next verse, in verse number 7. Unya miingon si Saul sa iyang mga sulugoon. Di ba gisalikway niya ang mga espiritista? Karon natawa. Pangitai ako og usa ka babayi nga espiritista. Aron ako muadto kaniya og mangutana kaniya. Og ang iyang mga sulugoon miingon kaniya, ania karon mahal nga hari, adunay usa ka babayi nga espiritista didto sa Endor. Di ba ang gibuhat niya iyang gisalikway? Karon sa iyang frustration, sa iyang kabalaka nga basin og mapildi sila, nagpapangita siya babayi nga espiritista. Unya pangutana, ang baying espiritista Ginoo siya dili tao ra sad, di ba? Karon lang tawa gani. Unsay nitabo in verse number 8. Og si Saul nagtakuban sa iyang kagalingon, nagdisguise siya og nagsulob sa laing sapot og miadto siya og duruha ka tawo uban kaniya. Og nangadto sila sa babayi sa gabi, para di gyud siya mailhan. Og siya miingon, tumagna ka kanako. Ako nangaliyupo kanimo pinaagi sa pagka-espiritista mo. Og patunghaa kanako bisan kinsa sumala sa akong ginganlan kanimo. So ang hangyo ni Saul, no, nga ilingkod na siya, nala siya sa lamisa tingali o asa sila galingkod atong espiritista sa Endor. Ang hangyo niya nga patunghaon sa iyang atubangan, pakit-on siya sa tao nga namatay na nga gusto niyang makiistorya. Ang gusto mo niya, istoryahon niya si Samuel. Nakuha ninyo ang story? Karon, in verse number 11, sinitabo, ang bakta in verse number 11, unya miingon ang babayi, kinsay akong patunghaon nga na kanimo? Kuyaw nino? Kuyaw ra ba? Ang yawa ra ba? Musakay ra ba yun? Og siya miingon, patunghaa ka nako si Samuel. Pangutanan ako ninyo maison, ang tao nga namatay na, pwede pa ba rin mong patunghaon? Magpakita pa ba ang tao nga namatay na? O dili na? Uy, pagkatinuod lang, sultihan tika, dili na magpakita ay mo minahal nga namatay na kanimo. Uy, amen? Kay kung ang tao nga luwas na, automatic, inikamatay ni mo langit na yung padong. Ang tao nga di luwas, automatic, pagkamatay ni mo, pagbulag sa imuhang kalag sa imong lawas, uy, kung waka kadawat ni Kristo, impirno na gyud, pero di na gyud na mahitabo nga ang tao mutungha sa imong tunga. Pero sa Old Testament, nahitabo ni. Para ato ang katunan karon. Kay unya, sa atong lesson man ni, mabalaan na ito, anong gibawal naman ni sa ato ang panahon karon? Gitudlo pa ba ni sa panahon? Wala na. Natawa gani. Unsa nitabo? In verse number 12, ug sa pagkakita sa babayi ka Samuel, dito na, nag-ampo na tali siya. Nagpagkakita sa babayi ka Samuel, siya misinggit sa usa ka hataas nga tingog, isyagit siya. Ug ang babayi misulti kang Saul, nga nag-ingon, nganong nang limbong ka kanako? Kay ikaw mao si Saul, natagnaan sa babayi nga espiritista nga si Saul ditong nag-disguise. Unya nahadlok ba ang mga espiritista kay nga naman gisalikway ba sila sa yuta sa Israel? Nakuha ninyo? Alan tawag gani. In verse number 13, og ang hari miingon kaniya, ayaw kahadlok kay unsay nakita mo? Ug ang babayi miingon kang Saul, ako nakakita og usa ka Dios. Lantawa, capital letter D or small letter D? Small letter D, bot pasabot, usa ka tao nga nagagula gikan sa yuta. In verse number 14,
ug siya miingon kaniya, ingon si Saul sa espiritista, unsang dagwaya siya. Ug miingon ang espiritista, usa ka tigulang nga tawo nagagula. Ug siya giputos sa usa ka kupo. Ug si Saul nakailang ngadto mao si Samuel. Og iyang giyukbo ang iyang nawong ngadto sa yuta og mihatag og katahuran. Paminaw igsoon, no, gitugot ni nga naa ni sa scripture aron makuha natong pagtulunan sa tong panahon karon. No, kung gi-practice pa ba ni? Kaya naman dili naman lang tawag gani sa ang nitabo, no? Gipatawag, gi-istorya sa espiritista sa Endor si Samuel, no? Unya taas man ang istorya ni, kung gusto nimong basahon, basta lang tawa in 1 Samuel chapter 28 in verse number in chapter 28 lang tawa lang diha unsay nitabo sa sunod nga mga verses. Basta ang unang classification sa mananambal kinsa man ni sila, mauni ang mga tao nga makahimo daw sa pag-istorya sa mga tao nga namatay na. Okay, ato ang proceed ta sa verse sa ikaduha. Ikaduha ta. Next slide please. Kinsa ba ang buot ipasabot sa pulong mananambal? Ikaduha, usa ka tawo nga moangkon nga makaayo sa mga balatian. Oh. Mao daw na sila ang pasabot anang mga mananambal o albularyo, makaayo siya sa mga balatian. Now, ato lang tawon. Kinsa na po ni nga another character sa Bible. Natawa in Acts chapter 16 in verse number 16. Og nahitabo nga sa nagapadulong kami sa dapit sa pagampo si Saul ni Apostle Paul. Gisugat kami sa usa ka sulugoon nga babayi nga adunay espiritu sa pagkamadtatagna nga nagahatag og daghang ginansya sa iyang agalon pinaagi sa pagtagna. Kabantay ka nga kung magpatagna ta free ba? Free ba? Dili oy, mubayad jud ka di ba? No? Kaya ini during magpahimalad ka magpatagna kaso sa katawo nga manalagda. Unya ani nga scripture naay usa ka babayi nga gisapian siya spirit of divinity. Unya ang iyang amo muginan siya tungod sa iyang pagtagna. Nakuha niyo? Lang tawag gani in verse number 17. Unsa ni tabo? Kini misunod kang Pablo, kang Apostle Paul. Og kanamo misinggit ang agalon katong gisapian. Kining mga tawhana, mga ulipon sa Dios nga taas uyamot nga nagamantala kaninyo sa dalan sa kaluwasan. Every time mulabay si Paul ug iyang mga kauban, musyagit yuning babayhana that has the spirit of divinity. Nga moingon siya nga o kini mga tawhana ulipon ni sa Dios nga nagamantala kaninyo sa kaluwasan. Lantawa in verse number 18. Kay gisamukan man si Paul. Gihasulan si Paul lantawa og gibuhat kiniya wala pa in verse number 18 og gibuhat niya kini sa daghang mga adlaw lani man ka every day apan lang tawag gani gisamukan si Pablo no milingi og miingon sa espiritu moto na sa every time mulabay si Paul og iyang mga kauban gisamukan siya moto nga iyahang gicast out lang tawa gisugo ko ikaw sa ngalan ni Hesukristo nga gumula ka kaniya og migula kini ni adtong taknaa. Unya ang sinitabo nasuko tong mga amo sa babayi kay wala na sila kwarta. Nantawa in verse number 19. Apan sa pagtan-aw sa iyang agalon nga nawad-an sila og kalauman sa ilang pagpangita o kanang ilang ginansya. Ilang gidakop si Pablo o si Silas og ilang giguyod ngadto sa baligyaanan sa atubangan sa mga maghuhukom. Laliman ka no. So, kuya Odeni, no? Muna nga sa unang panahon sa panahon ni Apostle Paul, gi-cast out na niya, gibadlong na niya ning mga nagpractice ni or kaning mga tao nga nagbuhat ni ining mga butanga. Now, dito manglangan. Ikatulo. Kinsa ba ang ibuot ipasabot sa pulong mananagna? Ikatulo, usa ka tawo nga mohimo sa pagtag-an sa umaabot. O pangutanan ako ninyo karon, makatagna ba ang tao sa umaabot? Dili. Correct? Amen? So, Ginoo ra gigamhanan, di ba? Nantawag ni in Leviticus chapter 19 in verse 26. Dili kamo magkaon bisan unsang butanga uban ang dugo ni magdiwata kamo. Kanang diwata or mag-witchcraft kamo ni
magapanagna kamo sa panahon. So gibawal na sa Ginoo. Now, dirita sa ikaduha. Diin bagikan ang mananambal o albularyo? Asa ba ni sila gikan? Now, una, next slide, ang mananambal o albularyo dili kini bag-o. Kinigikan pa sa unang panahon. So ako, mo bitaw na nga, ganina nagbasa ta sa 1 Samuel chapter 18, na ni gipractice na ni sa unang panahon. Nantawag ni in Leviticus chapter 20 in verse 23. Og dili kamo maglakaw sa mga gibatasan sa mga tao nga gisalikway ko gikan sa inyong atubangan. Kay ilang gibuhat kining tanahan nga mga butanga og tungod niini gidumtan ko sila. So ang warning sa Ginoo nga dili ta mo awat, dili ta mo duol, dili ta mangayo og tabang o kay gisalikway gidumtan sila sa Ginoo. Now ikaduha. Next slide. Diin bagikan ang mananambal o albularyo? Ikaduha, gikan kini sa mga taga-Kanaan. Nga diin gisalikway sa Dios o gitugutan nga pamatyon. Kabantay mo, after sa nga aning pagkaulipon sa Israel sa Egypt, unsi saad sa Ginoo nila, dalon sila sa Ginoo sa land of promise. Asa man nga lugar ang land of promise? Sa Kanaan. Pero sultian ti ka, sa wala pa maadto ang Israelites dito sa Kanaan, doon na yung mga nagpuyo dito nga mga espiritista, salamangkero, diwatahan, mananagna. Naa na sila ditong lugar ha. Mabitaw nga gipahawa sila sa Ginoo. Nindot itong gibuhat ni Saul, pero nasayop siya pagkadugayan, di ba? Na prostrated siya. Now, natawa, gikan kini sa Kanaan, nantawag ni in Deuteronomy chapter 7 in verse number 1, kung sige sa Biblia, sa diha nga ang Ginoo nga imong Dios magapasulod kanimo sa yuta nga imong pagaadtuan sa pagpanag-iya niini, di ba? Panag-iyahon nila ang Kanaan og magapapahawa sa daghan nga mga nasod gikan sa imong atubangan, sa Hitihanon, sa Girgisihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Kanaanhon, o sa mga Perisihanon, sa mga Hebihanon, sa mga Jebusihanon, ang 7 ka mga nasod nga labing dagko ug labing kusgan kay kanimo. In verse number 2 lang tawa. Ug sa diha nga ang Ginoo nga imong Dios magatugyan kanila sa imong atubangan. Og pagapatyon mo sila, unya pagalaglagon mo gayud sila, dili ka magabuhat og pakigsaad. Ang warning sa Ginoo nga dili ka makig-covenant o dili ka makighalubilo, makigsaad uban kanila, dili ka usab magapakita og kaluoy kanila. Kay ano man usi rason. In verse number 4, lantawa ang bakta, kay siya magapalsalaag sa imong anak nga lalaki gikan sa pagsunod kanako, aron mag-alagad sila sa lain nga mga Dios. Sa ingon ni ana, ang kapungot sa Ginoo mo sila batok kaninyo, ug siya magalaglag kanimo sa madali. Mga isuon, mo bitaw na nga, dili gusto sa Ginoo nga ato ni i-practice nga moduol ta ni adto mga tawhana nga nagbuhat ni ini. Kaya naman, unsa nalay pagtuo, unsa nalay mahitabo sa itong mga anak, ingon sila nga, ay, naa pa di mas gamahanan sa Ginoo, no? Makaayos itong sakit, no? Nakuha ninyo ang punto? Ay, naa pa di nga, uy, dira na ko mo dool, ay, kung maglantan ko, na ako'y bation, dihala na ko mo adto pa, no? Ma, dihala na ko mo adto ni nanay, no? Magpa-tambal lang ko. Unsa nalay pagtuo sa imong mga anak na nagsunod nimo nga kumuduol ka mo practice kaya po ko di anak, di ba? Nakuha ninyo isoon? Unya, gidumtan gyud na sa Ginoo. Okay, dirita. Number 3, hapit ng time. Number 3, unsa ba ang gibuhat sa mga mananambal o albularyo? Unsa may ilang gibuhat? Now, number 1, ang mga taga-Kanaan, kung sila adunay balatian, ilang gituhuan nga kini hinungdan sa mga espiritu, nga ilang nabuhatan og dili maayo. Mao nga sila muhimo og sakripisyo sa ilang Dios-Dios, aduna sila ihalad. O di ba? Aron mahupay ang espiritu ug aron maulian ang maong balatian. Pautanan ako ninyo, kiso may nakasulay ani. Pangayuan kag halad. Di ba? Ilom-ilom lang ubano, pastor, kasulay gid mi ana ay.
O anto unta paminaw, unta mabugto na karon basin bag. Di ba? Mo bitaw na atay pre-request anang every Thursday. Simba mo oy. Para inig ka atong tabangan nagampo, atong tabangan og luhod sa Ginoo, atong tabangan pangayo sa Ginoo nga tubagon ta sa Ginoo sa tong pre-request, di ba? Dili kay ni akong dangpan. Kailan ako ani dito lang ko moadto sa bukid. Pangitaon ko ni si Manang si Manong. Nya pangayuan kag halad. Di ba? Mao ra ba gini nahitabo po sa tong panahon karon. O sa unang panahon na sa Kanaan pero gi-practice na sa tong panahon karon. Ikaduha, natawa. Number 2, next slide. Susama sa pag-itsa. Unsa bay gibuhat sa mga nanambal o balaryo? Ikaduha, susama sa pag-itsa sa ilang mga bata ngadto sa kalayo sa ilang Dios. Laliman ka. To the point nga aron maayo lang ang sakit sa iyang papa, sa iyang mama, ang anak ihalad. Sunugon sa kalayo. Laliman ka. Lang tawag ni in Deuteronomy chapter 12, kuyaw kayong witchcraft sa unang panahon ay. Lang tawa in Deuteronomy chapter 12 verse 31, dili ka magabuhat sa ingon ni ini kang Jehovah nga imong Dios. Kay ang tagsa-tagsa kadulumtanan kang Jehovah nga iyang gikaligut-gutan. Ilang gibuhat sa ilang mga Dios. Small letter D, but pasabot sa iyang mga Dios. Kay bisan ang ilang mga anak nga lalaki o ang ilang anak nga babayi na nagsunog sila sa kalayo alang sa ilang mga Diyos. Taliman ka. In verse number 10, dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak o lalaki kung anak nga babayi sa kalayo, usa nga nagagamit sa pagtagna, usa nga nagapanghimalad kung anting-antingan, kung diwatahan mo na nga salamat. Nga kung ikaw karon nakadang lingkod sa una nakianting-anting, na kay mga unsa pa na habak-habak. Salamat nga wa na ta ana mga igsoon, amen. Salamat nga imong giingnan na Ginoo, Lord, ikaw ang akong pinakadakong anting-anting, di ba? Naa kasi kasing-kasing. Laliman ka wa na gyud paminaw ha. Kung naa na ang Ginoo sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi, na dawat na nimo sa isip imong personal mangluwas, wa na gyud pay espiritu diha nga makaana nimo, di ba? Amen. Wala na, di na makasamok nimo kay naman. If God be for us, who can be against us? Oy, gamhanan ang Dios. Kisa may mubatok muaway nimo oy. Kisa may makapasamok nimo, makapahatag nimo mga tungluhon ka, dauton ka, barangon ka, wa naman na. Di na makadulot nimo igsoon basta ang imong pagtuo hugot gyud ngadto sa Ginoo, di ba? Muna nga mga igsoon. Bantayan tani. Now, ikatulo. Unsa ba ang gibuhat sa mananambal o albularyo? Ikatulo, nagbuhat silag sakripisyo para sa mga yawa. Kuyaw ni kay abi na to nga pangayuan tag sakripisyo, abi na to nga sa Ginoo sila nagampo, di ba? Magyamyam na sila, di ba? Gatuo ka sa Ginoo sila nangayog gahom, dili oy. Dito sila nangayog gahom si yawa. Unya kung ikaw ni adto ka, Kristohanon ka, luwas na mangkahakan, nagpatabang ka dito, asa may gamahanan? Ang yawa ang Ginoo nimo. Uy, nasa iyo gita. Muna usahay, frustrated manggutta, pastor. Sakit mong gyud ko. Dangop sa Ginoo, salig sa Ginoo. Amen. Ilang tawag gani? In Leviticus chapter 17 verse number 7, og dili nagayod sila managhalad sa ilang mga halad ngadto sa mga panulay. Laliman ka. Nga ilang gisunod aron sa paghihilawas, kini pagahuptan nila ingon nga balaod. Nga walay katapusan ngadto sa ilang mga kaliwatan, gidili gyud sa Ginoo nga maghalad ta ana. Kaya naman, gihalad nila ngadto sa mga panulay. Lantawa in Deuteronomy chapter 32 verse 17. Kani mga albularyo, mga mananambal, lantawa, na naghalad sila sa mga yawa nga dili man Dios, sa mga Dios nga wala nila hiilhi, sa mga bag-ong Dios nga miabot sa dili padugay nga wala kahadluki sa inyong mga mahan. Muna mga igsoon, bantayan tani kay na kuyaw kayong Ginoo, basin niya musamot na noon na imong sakit, di ba? Di ba? Nakuha ninyo? Lantawa, ikaw pat.
unsa ba ang balaod sa Dios mahitungod diini? Dirita. Unsa ba gitudlo sa Biblia mahitungod diini? Una, number 1, gidili ang paghimo o practice niini. Klaro ba? Gidili ang paghimo o pag-practice niini. Lantawa in Deuteronomy chapter 18 verse 10, dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sing anak nga lalaki kon anak nga babae sa kalayo, usa nga nagagamit sa pagtagna, usa nga nagapanghimalad kung anting-antingan kung diwatahan. In verse 11, kung magwiwili, kung magpakitambag sa mga kailang espiritu, kung mag-iila nga malalangon, kung magpapangutana sa mga minatay. In verse number 12, kay dulumtanan alang sa Ginoo ang bisan kinsa nga magbuhat niini nga mga butanga. Ug tungod niini dulumtanan gisalikway sila sa Ginoo nga imong Dios sa imong atubangan. Ikaduha, next slide. Unsa ba ang balaod sa Dios may tungod niini? Ikaduha, gidili bisan ang pagpangita. Sabtan ninyo, o pagpangayo og tabang. Diri ko mo tapos, o ba pastor? Gidili di ay lantawa in Leviticus 19 verse 31, dili kamo magliso ngadto kanila nga espiritista but pasubot magliso nga nang mangita ba? Ilisuon nimo imong una-una imong liog nga asa ka kumuduol no? Ni ngadto sa mga salamangkiro, dili kamo magpangita kanila aron kamo mahugawan pinaagi nila. Mahugaw dayto ay kuyaw dinhi. Ako mao si Jehovah nga inyong Dios. In verse number in Deuteronomy chapter 18 verse 14, lantawa, kay kining mga nasod nga imong pag-aagawon nagapatalinghoz sa mga nanagpanagna ug sa mga diwatahan apan mahitungod kanimo si Jehovah nga imong Dios, wala magtugot kanimo sa pagbuhat niini. So gidili gyud si Ginoo. Okay, nasabtan ba ninyo? Murag hilom mo da. Sa una na to ha? Sa una na to, unya, hopefully nga, di na unta ta mo practice ni ini karon sa toong panahon karon. Amen? Nindot kayo ni, naapay sumpay ani. Pero tayo naman, ato ning tiwason sunod Domingo. Nindot kayo, asa mo kita mudangop di pastor. Ato nang katunan, sunod Domingo. Balik mo, aron masabtan ninyo, okay? Duko inyong ulo, piyong mata Ginoong Dios, amahan na malingit nun. Salamat kaayo sa pagtulunan nga mong nakatunan this morning. We've tackled sa first part ni ini nga lesson. I will finish this coming next Sunday. Tuguti Ginoo nga masabtan namo amo aning makinasing-kasing. Tagaay mig pagsabot nga dili mi ma-offend. But Lord, tabangi mi nga masabtan namo imong pulong sa inong simpleng paagi nga dili na gyud ay mimuduol ni atong mga tawhana Ginoo, mga mig tabang kay nasayod mi nga sukwahi na unya nahiubos ka, masakitan ka kumuduol mi anang mga tawhana. Salamat kay Ginoo nga we've learned nga dili nimo na gisugo apan imuhan nang ginadili kanamo ug nagampo ko Lord nga tabangan mi nimo nga di namin mubuhat ni anang mga butanga. Salamat Lord. Thank you for everything. Ikaw na magapanalangin sa mo ang divine service this morning. In Jesus name I pray. Amen.